के साथ, प्राइवेट सेक्टर की शराकत के साथ उन इदारों को चलाए जाने का मंसूबा बनाना चाहिए। तो पीआईए के हवाले से जो कंसर्न्स हमारे साथियों ने कल रेज की है, वो तमाम कंसर्न्स बड़ी जायज कंसर्न्स हैं। उसके अंदर दो बुनियादी बातें जो कल चौधरी मंजूर साहब ने भी की हैं, जिसके वजह से पीआईए को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो वो ओपन स्काई पॉलिसी है, और दूसरा जो एक एविएशन के मिनिस्टर थे जो अब गायब हैं पीटीआई गवर्नमेंट में, गुलाम सरवर जिनका नाम है, उन्होंने एक बड़ी भयानक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दी, जिसके नतीजे में पीआईए को बहुत बड़ा तारीखी नुकसान हुआ। और मैं गलत नहीं होंगी, मेरे साथ सेनेटर सहर कामरान साहिबा मौजूद हैं, क्योंकि ये एक एविएशन कमेटी की मेंबर होने की हैसियत से इनको एक जिम्मेदारी दी गई थी, एक सब कमेटी की कन्वीनर ये बनी थी, और पीआईए के खसारे के ऊपर और उसकी जो प्राइवेटाइजेशन है, जो मसले हैं, उस पर बाकायदा इन्होंने बड़ा जो है वो इन डेप्थ काम किया और एक रिपोर्ट बनाई। और उसके अंदर भी जो नुकात हैं, उसमें ये दो नुकात जो हैं इसको बहुत वेटेज दिया है, जो ओपन स्काई पॉलिसी है और वो जो मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, जिससे कि एक तखमीने के मुताबिक पिछले 4 बरसों में तकरीबन $600 मिलियन का नुकसान हुआ है। $600 मिलियन का नुकसान हुआ है, और आज वो शख्स मंजर आम से गायब है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। बस कोई भी मिनिस्टर आता है किसी भी हुकूमत की काबीना में और कोई भी गैर जिम्मेदारी का काम कर जाता है, और पाकिस्तान के इतने अहम इदारे को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा जाता है, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बहुत अफसोस है हमें इस बात पर। मैं समझती हूँ कि वफाकी हुकूमत को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। आज वो एक पोजीशन ऑफ पावर में है, आज उनके पास इख्तियार है, आज उनके पास अथॉरिटी है। उनको ये सवाल पूछना चाहिए उस फॉर्मर मिनिस्टर से, उसकी सुनवाई होनी चाहिए। इस तरह किसी को भी नेशनल इदारों के साथ खिलवाड़ करने का हक नहीं देना चाहिए। ना सिर्फ इदारे को नुकसान हुआ, बल्कि वो घराने जिनको नुकसान पहुंचा है, वो जो ह्यूमन स्टोरीज हैं, वो जो इंसानी तकलीफ है जो इस तमाम स्टेटमेंट के नतीजे में पेश आई, कितने लोगों का रोजगार छिन गया, कितने पायलट्स हमारे बेरोजगार हो गए, उनके चूल्हे बुझ गए, और कई तो अपनी तबीयत की नासाजी के बायस इंतकाल कर गए। तो इसका कौन हिसाब लेगा? ये हिसाब भी बनता है, ये हिसाब लेना चाहिए। सिर्फ पीआईए को प्राइवेटाइजेशन का नारा लगाकर उससे हाथ जो है वो छुड़वाने नहीं चाहिए। पीआईए को किसने नुकसान पहुंचाया, इन सवालात के जवाब मिलने चाहिए। पीआईए को एक दिन में नुकसान नहीं पहुंचाया गया, बतदरीज नुकसान पहुंचाया गया है। और मैं ये कहने में हक बजाने होंगी कि अगर पीआईए को जानबूझकर नुकसान देकर इतना कमजोर किया गया कि उसकी प्राइवेटाइजेशन को जस्टिफाई किया जा सके, तो ये गलत नहीं होगा। तो मैं इसीलिए आप लोगों के तवस्सुत से एक बार फिर जो पोजीशन में बैठे हैं इस वक्त, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनके पास इदारों का कंट्रोल है, अथॉरिटी है, उनसे ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदारा सिर्फ पीआईए को प्राइवेटाइज कर आप अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो। पीआईए के जो नुकसानात हैं उन पर आप बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करें। एक रिपोर्ट सेनेटर सहर कामरान ने अपनी सब कमेटी के जरिए दी है, जो बदकिस्मती से मेन कमेटी जो है उस पर इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि वो आउटकम्स वो नहीं थे जो शायद लोग सुनना चाहते थे। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जी एम्प्लॉइज ने बिठा दिए पीआईए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तासुर बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत तासुर है। पीआईए के अंदर एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, जिसकी वजह से आज पीआईए का ये हाल है। हम आगे चल के इस पर बात भी करेंगे। उनके एसेट्स जिसका जिक्र कल चौधरी मंजूर साहब ने भी किया, चाहे वो ब्लू एरिया का बुकिंग ऑफिस हो या पिंडी का ऑफिस हो या दीगर जगहों का ऑफिस हो। अब वो पिंडी के ऑफिस की रकम शायद वो बता रहे हैं कि 20 करोड़ रुपए की मामूली रकम बता रहे हैं, जो अरबों रुपए की लागत की एक मिल्कियत है। इस तरह अरबों रुपए की लागत की जो तमाम तर मिल्कियत है पीआईए की, उसको किस तरीके से उसका सौदा किया जा रहा है। 135 अरब रुपए दिखाए
दिखाए जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि 10 अरब रुपए में ये सौदा किया गया। इतना सारा जो कर्जा था वो हवाले किया गया, उसको कर्जे के बोझ तले दबाया गया। और बिल्कुल मैं समझती हूँ चौधरी मंजूर साहब ने ये बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि जो खसारा है वो नेशनलाइज हो रहा है, जो मुनाफा है वो प्राइवेटाइज हो रहा है, और ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। और इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये बड़ी संगीन और जेन्युइन कंसर्न है PIA की प्राइवेटाइजेशन के अमल के हवाले से, जिसको कि किया जा रहा है लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं नजर आ रही है। हमें नहीं समझ आ रही है कि इसका क्या फ्यूचर होगा। जो ब्लंडर्स हैं, जब आप उसको तस्लीम ही नहीं करेंगे, आप उससे बात ही नहीं करेंगे, उससे आप मुंह छुपाएंगे, तो फिर आगे बेहतरी कैसे आएगी, कैसे आप बेहतरी लाएंगे। दूसरा अहम इशू जो है वो है लार्ज स्केल कटिंग जो दरख्तों की हमारे कैपिटल में हो रही है, इस्लामाबाद में। देखिए, माहौलियात एक बड़ा अहम और हसास टॉपिक है। हम सब जो है इसके अब शिकार हैं। मैं ये गलत नहीं होंगी अगर कहूं कि पाकिस्तान के तकरीबन हर हिस्से में हमने क्लाइमेट चेंज के असरात देखे हैं। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल तशरीफ फरमाए पख्तूनख्वा में, जहां ये मुकीम है, इनकी रिहाइश है। पख्तूनख्वा का सूबा भी इससे बरी ज़िम्मा नहीं है, सिंध का सूबा बरी ज़िम्मा नहीं है। पंजाब में आपने देखा कि कितनी शिद्दत का वहां पर फ्लड आया और कितना नुकसान वहां पे लोगों को हुआ। आज तक हम सुन रहे हैं कि कहानियां और रिहैबिलिटेशन, जो बहुत लंबा प्रोसेस है, ये आसान नहीं होता। क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तान अदा कर रहा है, जबकि पाकिस्तान जो है वो सबसे ज्यादा शिकार होने वाले ममालिक में है। वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज दैट हैज बीन हिट बाय क्लाइमेट चेंज, एंड येट हमारी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स डेग्रेडेशन ऑफ दिस क्लाइमेट वो 1% भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती पाकिस्तान के साथ हो रही है। और फिर हम अपने साथ जो बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं वो दरख्त पे दर पे काट कर हजारों की तादाद में तकरीबन 30,000 के करीब ये दरख्त काटे गए हैं। और कल हमने नेशनल असेंबली के फ्लोर पर ये बात उठाई है। तमाम जो जमातें हैं वहाँ कंसर्न थीं, बल्कि कॉलिंग अटेंशन नोटिस भी मुख्तलिफ जमातों ने बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमने भी इस पर कॉलिंग अटेंशन नोटिस डाला था। कल हमारा एक और कॉलिंग अटेंशन नोटिस आया था, लेकिन इस पर हमने भी डाला था और जमातों ने भी डाला था। देखिए, कंसर्न सारे पार्लियामेंटेरियंस को थी और पीपल्स पार्टी ने इस पर कल आवाज उठाई है और हमने वहां पर ये मुतालबा किया चेयर से कि ये इतना अहम इशू है कि इसको स्टैंडिंग कमेटी ऑफ क्लाइमेट चेंज को देना चाहिए, ताकि वहां इस पर बहस हो। इसके मुतालिक जो सवालात उठ रहे हैं उसके हमें जवाब मिल सकें, हमें बताया जाए कि क्यों ये दरख्त पे दर पे कट रहे हैं। लेकिन वहां फिर इंटीरियर मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर ने जवाब देने जब शुरू किए तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिन्होंने और नए सवालात खड़े कर दिए। तो उन्होंने कभी कहा जाता है कि जी पोलन एलर्जी की वजह से हो रहा है। अब कल एक और तासुर पैदा हो गया कि जी कुछ ब्राउन इलाका है तो कुछ ग्रीन इलाका है, तो हमने कुछ ब्राउन रखना है और कुछ ग्रीन रखना है। एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ योर एनवायरमेंट, एट द कॉस्ट ऑफ द अर्बन प्लानिंग, एट द कॉस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन योर अर्बन एरियाज, एट व्हाट कॉस्ट? देखिए, ना सिर्फ आज ये पॉलिटिकल पार्टीज आपसे पूछ रही हैं, बल्कि आपसे सिविल सोसाइटी भी पूछ रही है। मैं देख रही थी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है WWF, उसने बड़ी संगीन कंसर्न्स का इजहार किया है और उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि ये बड़ी बुरी भोंडे तरीके से दरख्तों को काटा जा रहा है। और ये सिंपली कटिंग नहीं है, ये एक ऐसा अमल है जो कि आपकी एनवायरमेंटल गवर्नेंस को चैलेंज कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठा रहा है, पब्लिक हेल्थ के हवाले से। जितने आप दरख्त काटे हैं, आप हमें बताएं कि इसके एवज में आपने कितने दरख्त लगाए हैं। ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ दरख्त कटते हुए दे रहे, लगते हुए नहीं दे रहे। हमें ये नहीं पता कि कितने दरख्त लगे हैं, हमें सिर्फ बयान से पता चलता है कि इतने हजार लग गए, लेकिन उसका क्या सबूत है? और अगर चले टू गिव देम सम बेनिफिट ऑफ डाउट कि अगर आपने दरख्त काटे और कोई आपका अच्छा मकसद था, तो फिर आप जवाबदेही से क्यों भाग रहे हैं, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? और कल मैं समझती हूँ मिनिस्टर साहब को तहम्मुल से जवाब देना चाहिए था।
ان کو لگا کہ شاید CDA پہ کوئی حملہ ہو رہا ہے. ایسی بات نہیں تھی. حملہ ہر اس شخص پہ یا ادارے پہ ہوگا. حملہ نہیں بلکہ سوال ہوگا کہ اگر آپ ہزاروں کی تعداد میں پاکستان کے کیپٹل دیٹ از دا فیس آف یور کنٹری وہاں سے آپ درخت کاٹیں گے اور اتنی ڈھٹائی سے کاٹیں گے تو پھر سوال بنے گا. اور صرف آپ سے سوال پولیٹیکل پارٹیز نہیں پوچھیں گی, پیپلز پارٹی نہیں پوچھے گی, آپ سے پبلک پوچھے گی, آپ سے سول سوسائٹی پوچھے گی, آپ سے جرنلسٹ پوچھیں گے. آپ پوچھیں گے, آپ ناراض ہوں گے, یہ مناسب نہیں ہے. اگر آپ کے اس عمل میں واقعی شفافیت ہے تو آپ وہ شیئر کریں, آپ وہ بتائیں. ایک پریس کانفرنس ہونی چاہیے تھی درختوں کے اوپر. میں نہیں جانتی کہ آپ لوگوں نے کوئی ایسی پریس کانفرنس دیکھی ہے. ہر بات پہ پریس کانفرنس تو ہو جاتی ہے, لیکن درختوں کی کٹائی کے اوپر کیوں نہیں حکومت نے باقاعدہ عوام کو اعتماد میں نہیں لیا تھرو اے پریس کانفرنس یا تھرو اے میڈیا بریفنگ. ایسا ہونا چاہیے تھا, جو کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہیں ہوا. میں ایک اور ایشو پہ بات کروں گی اور پھر میں سیکرٹری جنرل صاحب کو بھی ریکویسٹ کروں گی کہ کچھ اہم ایشوز ہیں جس پر انہوں نے بھی بات کرنی ہے. بہت تکلیف کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گی کہ آج پورے پاکستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. آپ جہاں بھی فون کریں, خبر لیں, تو ہر جگہ لوڈ شیڈنگ ہے. میں تو سندھ کا درد روتی ہوں کیونکہ میں سندھ سے میرا تعلق ہے, میرا حلقہ انتخاب سندھ کے اندر ہے. میں سانگھڑ میں رہتی ہوں اور حالت سانگھڑ کی صرف میں آپ کو بتا دوں کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اور یہ اب معمول بن رہا ہے بدقسمتی سے. اگر ہم وہاں کے, میں نے کل بھی کہا کہ اگر ہم وہاں کے SDO کو کوئی فون کر دیتا ہے تو وہ کہتے جی فلانے گھر نے بجلی کا بل نہیں دیا. بھئی اگر ایک گھر نے بجلی کا بل نہیں دیا تو آپ پورے محلے کی بجلی کاٹ دیں گے, پورے شہر کی بجلی کاٹ دیں گے, پورے گاؤں کی کو محروم کر دیں گے بجلی سے. یہ کہاں کا انصاف؟ یہ بھی تو اللیگل ہے نا. اگر بل نہ دینا اللیگل ہے تو جو بل دیتے ہیں ان کی بجلی کاٹنا بھی تو اللیگل ہے. اور پھر وہ جو ناجائز آپ بلنگ کر رہے ہیں وہ کہاں سے لیگل ہے؟ آپ کریں تو سب لیگل, اور اگر عوام کے ساتھ زیادتی ہو تو وہ آپ اس کو اللیگل کہہ کے آگے چلے جاتے. تو یہ بہت غیر مناسب, بہت غلط طریقہ ہے اس وقت اتھارٹیز کا, جو یہ بات سمجھ ہی نہیں رہے کہ اگر سردی میں آپ کا یہ حال ہے تو گرمیوں میں آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. آپ نے تو واقعی لوگوں کی چیخیں نکال دینی ہے. وہ ایک کہتا تھا بندہ کہ میں چیخیں نکالوں گا, لیکن آپ لگتا ہے کہ گرمیوں میں واقعی چیخیں نکالنے والے لوگوں کی, کیونکہ آج اگر آپ بجلی نہیں دیتے تو ٹھیک ہے پنکھا نہیں چل رہا, ٹھنڈ ہے, چلے, یہ میں مان لیتی ہوں, لیکن بھائی پانی کی موٹر بھی تو چلنی ہوتی ہے نا, پانی بھی تو استعمال کرنا ہے لوگوں نے کہ نہیں کرنا. اچھا, دوسرا بڑا مسئلہ گیس کی لوڈ شیڈنگ. اب یہ بھی انتہا پر ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ, چولہے بند ہیں. اور سب سے زیادہ میں پھر کیونکہ سندھ کی اس لیے بات کرتی ہوں کیونکہ سندھ کا اس سچویشن میں گیس کے مدعے کے اوپر اگر بات کریں تو سندھ کا جو شیئر ہے کنٹریبیوشن کا وہ سب سے زیادہ ہے. مطلب 65 سے 70% گیس آج سندھ دے رہا ہے. بلوچستان کو تو نچوڑ کے رکھ دیا آپ نے. سوئی کا تو جو حال کیا ہے وہ اب یہ خدا دیکھ رہا ہے, لوگوں نے تو وہاں پہ جو ذلت دیکھی ہے, اور اب آپ سندھ کے ساتھ وہی حرکت کر رہے ہیں. نیچرل ریسورس ہے وہ سندھ کا, اور آپ کہتے ہیں کہ سندھ امپورٹڈ گیس لے. ایک سندھ کیوں لے امپورٹڈ گیس جب اس کی اپنی گیس ہے؟ ہمارے حلقے کے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ گیس ہمیں ایک تو ہمیں دی نہیں جاتی, جب دی جاتی ہے تو ہمیں مہنگی گیس کیوں دی جاتی ہے؟ گیس تو ہمارے علاقوں سے نکل رہی ہے, سانگھڑ میں اتنی گیس نکل رہی ہے, گھوٹکی میں اتنی گیس نکل رہی ہے, اور کئی علاقوں میں اتنی گیس نکل رہی ہے. کمپنیز پرائیویٹ ہوں یا پبلک ہوں وہ اتنے کروڑوں اربوں روپے کما رہے ہیں, لیکن گیس جن کے علاقوں سے نکل رہی ہے اور جو ایک کورٹ آرڈر ہے کہ جی آپ کو یہ گیس ان علاقوں میں پہنچانی ہے, اور اس آئین میں آرٹیکل 158 میں لکھا ہے کہ آپ نے گیس پہنچانی ہے. سب سے پہلا رائٹ جہاں ویل ہیڈ ہے اس علاقے کا ہے, اس علاقے کے رہنے والوں کا ہے. تو آپ سرہن وائلیشن کر رہے ہیں, آئین کی بھی وائلیشن کر رہے ہیں, اور لوگوں کے ساتھ بھی آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. کراچی شہر میں گیس نہیں ہے. کراچی شہر کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا جی, کراچی کو پیپلز پارٹی کو لے کر
آپ نے صبح سے لے کر شام تک بین بجانی ہوتی ہے، لیکن گیس بھی کراچی مانگتا ہے۔ آج کراچی میں ایک آپ کی ماڈرن سٹی ہے، آپ کا میٹروپولس ہے۔ پورے ملک میں اگر کوئی میٹروپولس ہے تو وہ کراچی ہے۔ آپ مانے جس کو نہیں اچھی لگتی ہے وہ بات، میں اس کا علاج نہیں جانتی کیا ہونا چاہیے، لیکن there is only one metropolis of Pakistan and that is Karachi. That is the economic hub of the country. آپ پیپلز پارٹی کو ہر بار تنقید کا نشانہ بناتے، 100 بسم اللہ بنائیں، ہم مسکراتے ہوئے آپ کی تنقید کا جواب دیں گے جو ناجائز بھی ہوگی، لیکن کراچی کو گیس چاہیے۔ آج کراچی میں بھی گیس نہیں ہے، چولہے بند ہیں وہاں، مطلب یہ حد ہو گئی ہے۔ اور جو بڑا ظلم ہے کہ گیس کی پائپ لائنز بچھا دی گئی ہیں کہ جی ہم پائپ لائن بچھائیں گے، انفراسٹرکچر ہوگا تو گیس دیں گے اس انفراسٹرکچر میں۔ وہ انفراسٹرکچر بن گیا ہے، پائپ لائن بچھ گئی ہے، روڈ کاٹ کوٹ کے توڑ پھوڑ کر کے آپ نے وہ کر دی ہے، لیکن آج پھر بھی آپ نے پائپ لائن میں گیس نہیں دی ہے، گیس نہیں آ رہی ہے۔ نیچرل گیس سے محروم ہے کراچی جیسا شہر بھی۔ تو آپ دیہی علاقوں کی، اربن رورل ایریاز کی، رورل ڈویلنگز کی آپ حالت سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوگی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں ٹوٹل پلاننگ کا فقدان ہے، ٹوٹل پلاننگ کا فقدان ہے، یہ ایمپتھی کا فقدان ہے۔ اور میں یہ پرائم منسٹر صاحب سے میں اپیل کرتی ہوں، میں ان سے التجا کرتی ہوں کہ خدارا لوگوں کو ان کے جو رائٹس ہیں، ان کے جو جائز حقوق ہیں، ان کی جو جائز سہولیات ہیں، جو ان کا حق ہے، اس سے خدارا ان کو محروم نہ کیا جائے۔